आर गुटे कणा आला हनुमान कहा के विवाह दिले कि विवाह नहीं ई कथा टिके कहि देबो बोले सखा तो केनता हिचे अरे देते बेले गनु माना होइला जन्म अरे गुरु करी इथरे सूर्य देव पुण दे से सूर्य को पुण सूर्य देव पाठ पढ़ा उची हनुमान दे से सूर्य पुण सखा जेते बेले एंता बजौ थिले तो खाली प्रश्न पत्र जन टाइम बिल्कुल नहीं पर हां ठीक है छोटा में खाली तो जेते बेले हनुमान पाठ पढ़ी जेते सूर्य करने के हां हां सूर्य के गुरु करी अच्छा तो हनुमान रो सब विद्या सिद्धि हे गई आर केन विद्या सिद्धि है हां कह अरे अंकुश विद्या रे बाबू ने होइला सिद्धि आर सूर्य देव बोलू चंती तोरी बिकी बुद्धि दे विद्या न होइला अंकुश विद्या रे तोर समाप्त नगिला दे समाप्त नगिला हनुमान सब विद्या साधे देला किंतु अंकुश विद्या साधे नहीं पारे अच्छा अच्छा जेंटा की अमर वर पावर विद्याटा हां हां से साधे नहीं पारे बस जेते बेले साधे नहीं पाला सूर्य देवता चिंता रे पड़ी गली बस तो मुई पाठ पढ़ारी हनुमान के आके मी अमर वर देई पारी अच्छा आरो मुई केनता करमी बाबू हनुमान तू तो विवाह नहीं गई और अंकुश विद्या के साधे नहीं पारी साधे नहीं पारू तो हनुमान कहले प्रभु हां मुई तो नपुंसकटार विवाह है मी कहा के होय और मुई कहा के विवाह कले से क्या मोर संगे आनंद रे चली पारबा तो सूर्य देव और गुटे छियो थिला सखा अरे सूर्य देवंकर झिला बाबू सखा अरे सूर्य देवंकर झियोटे थिला बाबू सुचित्रा बोली तार नाम आज्ञा सुचित्रा बोली तार नाम अरे सूर्य देवता जे प्रदान करिले रे विभागेले हनुमान सूर्य देवंकर झियो सुचित्रा के हनुमान विभाग आ से पाठ पढ़ाता खाद्य कर देला सेति लागि से अमर वर पाइथिला आर जदि अविश्वास अछि सूर्य जन देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्म वैवर्त रे एकता रही चियार मिथ्या नुहे वचन सखा तो विषय कना हिचे तो द्वापर जुगरे जते बले कंस अत्याचार कर देला सर्प मर्त्य पाताल के धाड़ी देला से कंस पूर्व जन्म रे के त्रेतया जुगर कथा रामचंद्र सीता
যেতবেলে বনবাস যেতিলে সীতাকে ধরি করি রাবণ কুলাঙ্গার নেই গলে তো রাবণকে মারি করি যেতবেলে রামচন্দ্র ভগবান অযোধ্যাকে আসিছেন আর দিলে অযোধ্যার সুধর্মা সভাকে দিয়েছে সে সুধর্মা সভারে রামচন্দ্র ভগবানকে স্থান নে দিলে ই রামচন্দ্র যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে বিনাশ করেছে আর ই রামচন্দ্র হলিয়া মহাপাপী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেই ন আর তাহাকে কেহি বি স্থান নে দেব বলি না ইন্দ্র আর বৃহস্পতি যেতবেলে স্থান নে দেলে গুটে ঘন্টা পর্যন্ত রামচন্দ্র খাড়া হই গেল একবারই কানা হয়ে গলা বলছিবি তো রামচন্দ্র কান্দি পকালি দেবতা মান কো লাগি মুই আজি অসুরকে মারুছ মতে ঘৃণা করি মতে স্থান নে দে দেখ তো হেটা বলি করি যেতবেলে তোমার ইটা মানে তোমাদের চন্দ্র লাগলো ওইটা দেড় হাতিয়ার রে ভগবান প্রভু ये बाने को जाइला पढ़ी भी नहीं पारे नमे এটা মহান মস্কুরদা কানাকি রামচন্দ্র সেতু বন্ধ বাঁধি থিলে সে বন্ধ কেতে লম্বা ও কেতে চৌড়া ও কেতে দিন লাগি থিলা দীপাবলি রে কেউ কালী को पूजा करा जाए ओ सर्वप्रथमे किए करी थीला देखो रे वाह মই আসিব ইলা থা তু সখা গুটে চরিত্র কাই ঝাড়া জি তুই ঝাড়া গলা হলাই বলে পারবি সখা গুটে চরিত্র ধরিথনা চরিত্র টিকে বাকি রহি যেত আরে ইটা রামায়ণর কথা এ তোমকে বুঝাই কহেমি মুই জ্ঞানী পণ্ডিতা এ তোমকে বুঝাই কহুছে জ্ঞানী পণ্ডিতা ইটা রামায়ণর কথা ইটা রামায়ণর কথা আর বুঝাই কহেমি জ্ঞানী পণ্ডিতা ইটা রামায়ণর কথা ইটা রামায়ণর কথা রাবণ যেতে বেলে সীতাকে চুরি করি করি নেই গলা তো হনুমান যেতে বেলে লঙ্কার ঠাব করি করে আসি যে রামচন্দ্র যদি সাগরকে সেতু নেই নির্মাণ কলে যাই নাই পারম সে ভালকে কেনতা প্রকারে জীবে কান্তা করে জিবে তো সেতু বন্ধটা কে বাঁধি জানিছিলা বাবুরে নল রাজা জানিছিলা আজ্ঞা সেতু বন্ধর কথা সখা তো নল রাজা কাহিকি সেতু বন্ধর কথা জানিছিলা বাবুরে বিশ্বকর্মা অটন্তি রে আরে তাঙ্কর যে পিতা আরে বিশ্বকর্মা অটন্তি রে আরে তাঙ্কর যে পিতা যেতেবেলে নল নীল দুই ভাই যেতেবেলে জন্ম হইছন বিশ্বকর্মাঙ্কর ঔরসরু বানর কেশরী বানর তার গর্ভ আচ্ছা 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 যেতেবেলে মানে জন্ম হইছন সে ঋষি মণ্ডলী সে বনর তপস্যা করছন বাহ যেতেবেলে তপস্যা করছন ই কমণ্ডল ধুই দেই কুলে সমানে স্নান করে দিছন দেখ তো হাতা ই নল নীল দুই ভাই কেনটা কলে আরে সে কমণ্ডল গো বাবু রে চলো রে ফিঙ্গিলে আর পানি রে নে বুড়ি সহি আরে উঠুন দে
দিলে সখা সে কমণ্ডলু যেতবেলে ফিঙ্গি দউছন ই নল নীল যে কোনসি জিনিসতে বি ফিঙ্গি দেলে সমুদ্রকে বেশ কেতেবেলে বি নিবুড়বা দেখুছ ই ঋষি মণ্ডলী 5-7 দিন কথা দেখি পাইলে যে কমণ্ডলু ই দুই ভাই যদি ফিঙ্গি দেলে কি যে কোনসি জিনিসতে ফিঙ্গি দেলে নাই বুড়বা बिल्कुल नहीं बुड़वा হয় 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 बोली को ताके काबरी को हिसाब देले ए आहारे बालक पुत्र तुम मोर কথা শুনো আরে যে কোনসি দ্রব্য তুমি আর জলরে ভসাই বপুন कोनोसी द्रव्य भी जलरे फसाबो केते बेले भी बुड़ी नहीं जाए नहीं जा पत्थर पके देले भी उपली पड़वा उफली पड़वा इटा हिसाब दे देले होय होय बाबू रे तेनु करी नल राजा से तू बंधनीर मानिला अरे पत्थर रे राम नाम सतले खिदेला যদি রাম নাম শব্দ পথর রে লিখি দেলে সে তো অভিশাপ পাইছে সে পথর পানি রে যদি ভসে দেবা কেতে বেলে বি নেবুনি সানা নথি বার উপলি ইরতিবা সেতির লাগি সেতু বন্ধ নির্মাণ করি পারতিলে হয় হয় সেতুর দীর্ঘ প্রস্থ কেতে থিলা কেতে থিলা বাবুরে সগে জুন দীর্ঘ তার আজ্ঞা সগে জুন লম্বা থিলা আর সেতু বন্ধ দন চৌড়ারে 10 জন আর হইছি নির্মাণ সেতু বন্ধর লম্বা ଥିଲା 100 জন পর্যন্ত বাস বাস আর বাস চৌড়া ଥିଲା তার 10 জন পর্যন্ত 10 জন আচ্ছা আর কেতে দিনে সেতু বন্ধকে তৈয়ার করা হইছে তৈয়ার করে আইতিলা হয় হয় সেতু বন্ধ তৈয়ার করবা লাগি কেতে দিন লাগিଥିଲା আজ্ঞা 5 দিন আর সেতু বন্ধ আর হইলা নির্মাণ আজ্ঞা 5 দিন সেতু বন্ধ আর হইলা নির্মাণ যেতেবেলে 5 দিন সেতু বন্ধকে নির্মাণ করে দেলে হেলে প্রতিষ্ঠা করি কি আসিতিলা আরে লঙ্কারু যে আসিতিলা বাবু বিরত সানন আর লঙ্কারু যে আসিতিলা আর বিরত সানন যেতেবেলে রাবণ সীতাকে ধরি করে যেতেবেলে সেতু বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করি আইছে প্রতিষ্ঠা করি দেলে রামচন্দ্র কহুছ রাবণ কি কা বলছ তুমি তো সেতু বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করি দেলো আর মতে কা বর মাগবো যে মাগো মাগো হ্যাঁ হ্যাঁ মুই সে দক্ষিণ আদি দেমি দেমি দক্ষিণ আকারে সখা হেলে কামলি করে রামচন্দ্র কহুছ কা বলি হেলে 3 বর মতে নি মাগবো আর যে কোনসি বর বি মাগবো মুই দেমি হ্যাঁ সে 3টা বর কেন কেনটা কেনটা সখা বাবুরে অযোধ্যাকে মাগিলে মুই আর দেইনি পারিবি আর ভরত রাজা হইছে মুই কি বুদ্ধি করিবি
मते अयोध्या के जदि मागबो मुई तो बनवास जेन समय रे आसीचे मोर भाई भरत के मोर राजगादी समर्पण कर दी छे बेस बेस आ से अयोध्या के तुम्हें नहीं मागबो होय बाकी जहां मागबो मुई दे पारबो आर गुटे जिनिस काना नहीं मागबो बोलछो काना बाबू रे सीता देवी के मागिले मुई देई नहीं पारोई इटा रावण के रामचंद्र कहूछो होय 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 तुम्हें यदि सीता देवी के मागले मुई देई नहीं पारे निजर पति काहे की देई नहीं पारे अरे रावण कुलंगा रोजे अरे नहीं छे चुराई रावण कुलंगा रोजे अरे नहीं छे चुराई रावण के रामचंद्र कहतो हे दोसानो न तुम्हें अयोध्या मागने मोर भाई के राजा को दे नहीं पारे बस आ सीता देवी के मोर पत्नी के यदि मागबो दे नहीं पारा ताहा के तो रावण कुलंगार ले जाईछि हां आर मुई ताहा के दान नहीं करि पारे ई दुईटा जिनिस छाड़ी करी मोर यदि शिरो भी देहुतो ई सेतु बंदरे शिरो भी दे दी देख तो हटा रावण हंसी देला का बोला रामचंद्र के जानछो हां वाला सखा अरे अयोध्या पूरा के तर किसम गरीबी अरे अयोध्या पूरा के तर किसम गरीबी আর মন মনরে দক্ষিণা মুই কহু আছে ভাবি अच्छा 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 মোর অযোধ্যা দরকার নি হয়ে হেনতা অযোধ্যা মোর লঙ্কা কটকর সঙ্গে সমকক্ষ হেব নাই এ দেবতা মানে মোহর আর পাদে খটুছই সখা হে অযোধ্যা মোর লঙ্কা কটকর সমকক্ষ কাহি পারবা बूटे खुली रे नहीं होए যাহার দ্বারে নীতি নীতি ব্রহ্মাচারী বেদ পড়ন্তি ইন্দ্র যা দ্বার পাল খাই আর কুবের সম্পত্তি রখই देख तो हटा অগ্নি যা বসন কাটন্তি বৃহস্পতি সভারে নাচন্তি हां এমন তো মহিমা যাহার মতে কি অযোধ্যা মতে কা দরকার আগ্রহ হসই দে দেবা সখা তো মুই মতে অযোধ্যা দরকার নেই আর গুটে কথা কা বলিছ আরে সীতা দেবী কে তো ঘর নাহি দরকার सीता देवी के मोहर नहीं दरकार सखा हेंता सीता के मैं का करबी बुझन रामचंद्र के सखा और सीता लेखानो चन बाबू रे लोके रानी मोर ए सीता हेंता ओ चन बाबू रे लोके रानी मोर सखा केनता कर सरू भूल मुई कहू छ रे बा मुई जाऊ छ नहारे बनी जे नहीं कना हसी एंता कहि कोई यार कोई नहीं करी होई गेल आरो थोरो हता न नहीं कहू दो तीन ने ई बा सखा काल के तो कोड़ पाले रे कोड़ कुमा कोड़ पाले जदी आसी तो आर कुटा आठे तो से लखबार पेल से हां रामचंद्र भगवान रावण को मारी अयोध्या को फेरी थिले कुंभकर्ण केउ स्त्री मोची थिला जे अयोध्या को क्षति पहुंचिला कह हेटा नमस्कार
सखा तो रावण बर मागुचे प्रभु मते मोर अयोध्या के दरकार नहीं तुमर हे अयोध्या भलिया मोर लंका कटक समकक्ष नहीं पारे अच्छा अच्छा और मते तुमर सीता के दरकार नहीं हेंता सीता के चोरे आनी छसी ना हेले मोर जेतेटा रानी अछन जे हमर समकक्ष रे सीता हता के काउ दुकाल बाबा हजार हजार हेले मुई जेते बेले तुमर सेतु बंध के प्रतिष्ठा करी आइछे हां मुई गुटे दक्षिणा मागुचा तुमे त्रिवार सत्य सत्य करो से दक्षिणा मते दो वाह गो केनता से दक्षिणा है रामचंद्र त्रिवार सत्य कर देले तुमे जेन दक्षिणा मागबो बस मुई आजी सेतु बंध थारे दान करबी प्रदान बाध्य कर्मी बोलछ हेला रावण का बोलु छे का बोलछे अरे जदि मते दक्षिणा देबो अरे बहुर घुरानो टाटी मते ब्रह्मसरा मारिबगे ब्रह्मसरा मारिबगे अरे राजीव लोचन मते तुमर हस्तरे ब्रह्मसर मारी करी मोरी पिंडर प्राणटा नै जा वाह गो हंता पर मागिथिला सखा आर का बोली कर बर मागुछे अरे छपन डाजो गो प्रभु पाइयो शिवर अरे सुराग बोलो मते अरे प्रभु क्या कर हे प्रभु ई असुर कुले जन्म होई गुन छपन गंडा जुग के बर पाई दिछे अमर बर पाइबा अच्छा 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 हेले ई मुई अत्याचार पाप जदरे करूछे मोर आशा 14 गंडा जुग होई किंतु मते आशीर्वाद करो आज मते दक्षिणा दियो ई 14 गंडा जुग भी मोर आशा संपूर्ण नहीं पारे मुई सासे जैसे बोलछो रामचंद्र कहतो रे बाबू ती तो मुई तो जदी ब्रह्मसर मारबे ब्रह्मसर मोर पाखे नहीं अच्छा तो से ब्रह्मसर मुई केन ने पाइबे जे तोते मुई मारी पारबे बोली करिटा अस्तु करू तो रावण का बोलु छे अरे मोर मुतु बेदसार मंद जोरी मोर रखी किछि असंभव में नहीं दादू अस्तंभरे रखी प्रभु मुई तुमके आज कहि दे मोर मृत्यु सरमंद धरी मोर रानी रखी दे केवल गुटे स्तंभ रे रखी स्तंभ रे हां से स्तंभ रु तुमे जनता भी हो प्रभु आनबो ई मोर कथा के केबे अवज्ञा ने करबो प्रभु ई असुर कुल रु मते मुक्ति दियो बस 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 सखा अरे मोजी रास्ता मोरे आसी ब्रह्मसर जानो प्रभु सजी ब्रह्म सरे मारी नियमर जीवन Lord,